الله أكبر الله أكبر. العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحكيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Mga maasti manghud kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magmabuha kita nyo kataan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta hisong na to pa'y pagmabuha na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labay ring hapagtunay singkatan dia akan niya. Iwan paglayo hakatan dia naman. Mga maasti manghud kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na manusia labi magparuntungan lumawiha manusia nagtataat pa Allah. Demikian wayroon day sa manusia labi inkalugian niya lumawiha manusia doon adlaw nagmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maasay manghud kaulungan sin Allah. Uwas na tiyan to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uwas na kiyalo kis hatakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin ing kita nyo inikatan piyapan jari niya. Sin ing kita nyo inikatan nabuhi. Piyag anak kita nyo sin mga kainaan na to. Nabuhi kita nyo hamasa. Hay na po sa huling zaman ini. Hamasa amoin hipusin fitna. Hazaman amoin in fitna magdatong ding haununo binaybayan. Ako uno waktu. Hazaman amin lando in bugat niya. Zaman amoin zaman masuk papagdatong sin adlaw qiyamah. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan كقطع من الليل المظلم يصبح الرجل فيه مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Pag-uus-uus na kamu mag-amal ibadah, pag-uus-uus na kamu magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adik pa dumatong kanin hambuk masa. Adik pa dumatong kanyang hambuk waktu hambuk zaman amo ing hipusin fitna. Kakitain minal lailil muslim in pagdatong sin fitna zaman yun makiulungan sin Allah. Biasa pantun pagdatong sin waktu ron tigidlong bitu-bituhan. Biarin ing hantal sin manusia bang dumatong ning waktu ron tigidlong bitu-bituhan mayroon panitaan mayroon ilaw diaranya.
inhantang si manusia makiulungan sin Allah dumatong kanya in waktu tigitlo inhantang niya biasa pantunin siya tao utah di siya makakita biya tulisan makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dumatong hinambuk masa amo inhantang si manusia hazaman niya biasa pantunin siya tao utah di sila makakita sehingga makiulungan sin Allah hazaman niya di namingat pinigon si manusia haunin marayaw iman si mangi. Azaman niyo makiulungan si Allah subhanahu wa ta'ala di namingat pinigon si manusia bangunin hak haunin bakil. Di nakingat-ningat pinigon si biddaon si manusia pag haunin pagtawon pagmaksiyat iman si pagtaan. Di nakingatan si manusia bangunin pagyanon pagtuhan marayaw iman si bukul mawuntul. Hazaman yung makiulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao mamuntul na sila in anggapon mga tao na lalaw ada po ni sabi mga tao na lalaw hazaman yun sila in anggapon si mga manusia tao mamuntul zaman yung po si fitna sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakiman ng hadith ya'ti ala nasi sanawatu mukhadda'a dumatong daha manusia in mga patahunan in mga masa amoy hipusing katitipuhan yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in azaman yaon makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao amoy naghihimumungan sin sa unar naghihibungan bunar sila in anggapon si mga manusia tao butingan yan sila si manusia putingan iikikan sila di sila kaharun ada po yung kanta ko yung sadda po fihal kadib in mga tao amuhin putingan hamasayaon magiulungan sin Allah sila isabin anggapon si manusia tao naging mumungan bunar sama ni pusing katitipuan o yung tama na fihal khain in mga tao at niya hazaman niya magiulungan sin Allah in mga tawaan niya hazaman niya sila in hinangon si manusia tao kapangandulan sila yung pangandulan hatungod si pag-ahama sila yung pangandulan hatungod si pagtunya nila hatungod si paghula nila in mga sila tauan niya hawak tayon sila yung nangon tao kapangandulan o yung kawano fihal amin iwan in mga tao kapangandulan hazaman niya sila isabit anggapon si mga manusia tawaan niya na mga maasay mangudyaw naman si Allah subhanahu wa ta'ala ininisabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazaman pa si Nabi si mga sahabat niya biyahon amo na ingki kita na to sin dua mata na to hakatilibot na to amo na zaman na to biyahon ini sehingga makiulungan si Allah subhanahu wa ta'ala hazaman niya makaisog ni manusia maisog ni manusia maghimungan tungod si parihanan si pag-agama laway rin nga hawa nafsu niya, laway rin nga akal pikiran niya. Hazaman yung makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, makamasing mano siya hambuk hadith, dua hadith, na maisog na siya magsyarah sin hadith, magpasawa sin hadith. Makamas sa hambuk ayat, dua ayat, maisog ni mano siya hazaman niya magtafsir sin Al-Quran. Zaman hipusing katitipuan, zaman hipusing fitnah. Azaman yung makiulungan si Allah subhanahu wa ta'ala mataod gumawa manusia amuin manuhay kanila in manala ipa mga kaunamaan in mga salag-ulag ulama salaon nila in kamatauran ulama salaon nila zaman hipusin fitna sehingga makiulungan si Allah in zaman yaon na magsulang saling na isuy-suy sin agama hayna po san sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira hawak tumaina at mataod pa manusia amun mamuntulin panawid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala mamuntulin din pangilan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sumaka makiulungan sin Allah mabutin waktu mahapon karangugan niya hikuan iwan hikuan magpasampay simbihin ni magpasampay hatungod si pagtuhan hatungod si pag-araman niya labay nga hawa nafsu niya labay nga akal pikilan niya pagumusin siya kumahagad siya yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira
hawak tumain at mabuntul pi pag-araman niya pa Allah. In pangatay niya dasok pa si pag-iman pa Allah. Sumud siya pa waktu mamahapon. Yusbihu rajulun mu'minan yung si kafira. Sumud siya waktu mamahapon. In pag-iman nalakpas na rin si jantung niya. Wayabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. In zaman niya umaki ulungan sin Allah, zaman hipusing katitipuhan, zaman hipusing fitnah. Wayabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Zaman niya umalwahay na hipagdahan sin manu sa in-araman niya, hipagganti sin kapanya pandunya. Hazaman niya umalwahay na hipagganti sin manu siya hipag-araman niya. Hasab saja sin dunya in abinoyirun dahil niya. Sehingga makiulungan sin Allah zaman yaon imano siya lillah na sila malakpas yung pag-iman ng sa jantong nila, malakpas yung ara maring hakabulit nila, sabs niya sinang kakarot buwas na karot buwas. Tapos sinhang yung pilak doang yung pilak. Wayabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Biya ito kaluhay makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lagpasun nila yung pag-iman ng labs jantong nila. Ini magiulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hangi buupat ng 100 tahun labi na limaway. Nabi hayaw ang amuning kiyasa sa kupan na to hazaman na to yun. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiwan ng hadith, ya'ti ala nasi zamanun la yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin o min haram. Hasaman niya umakiulungan sin Allah dumatong daing masa ang inwayroon na parunisin manusia bangdeng haon niya nakawapin alta niya, bangdeng haon niya nahasilin pag-usahan niya, ingatiran ng halal atau ingatiran ng haram. Dumatong din masa yaon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang inwayroon na parunisin manusia bangdeng usahan niya halal atau haram. In mahalra hamano si hazaman niya mangbiyarin tumaudin alta niya, mangbiyarin tumaudin kamaywayan niya, mangbiyarin tumaudin sa sakatan niya, hawairoon na siya nagparuli mangbiyarin tumayawin kawin niya akhirat niya. Hazaman niya umakiulungan si Allah subhanahu wa ta'ala, in pagkakaun haram sadya ngunit siya lawahon, biyarin na may parakala halal. Hasaman niya magiulungan sin Allah, yung mga manusia makaisog na sila kung maong sin kakaon haram, parahal in kakaon haram ang intumo siya mahinang siya unod sin manusia kullahmin nabata minal harami pannara aulabi in tiap-tiap unod ang hindi mo asya rin hakakaon haram pannara aulabi nakaayusin jahannam illa lima patutumakbo kaniya. Sama ni pusipit na sehingga aking sinaliman as-Sanusi rahimahullah wa ma fiha bi amwajin inkari al-haqqi wa bughdi ahli. Azaman niya umakiulungan sin Allah gumawa ni mga manusia amuin mung sisila haparakala haparakala kasabunalan sehingga tiyatanong si mga manusia kaiwanan manusia ang mga pangatayan si manusia kaiwanan mangbiadihin sila mung si pa mga ulama, mangbiadihin sila mung si pa mga tao salih, mangbiadihin sila mung si pa mga sila nag-aarama. Sehingga makiulungan si Allah subhanahu wa ta'ala yung mga manusia hazaman niyaon amoy nag-aaram hazaman niyaon hapa na naman nila nakawamida na sila rin hakatahan. Sehingga yung manusia bang siya magkupya na maluman na siya, bang siya magdatas biha supaya pagdikir niya maluman na siya, bang siya magdasod siya supaya pagsambayan niya maluman na siya, sehingga nakabibida na siya hakatahan. Sama ni pusipit na kana pa sinalima as-Sanusi rahimahullah wa tazyinil batil bizuhur fil ghar. Iman makiulungan si Allah hazaman yaon imma kakahinan batil, imma kakahinan karalaungan, putusun siya simpang halingan tuwid-tuwidkat niya. Sehingga ingkahin kakahinan maksiat hazaman yung makiulungan si Allah hapangatod si manusia uirun na salat mga manusihinan ay mga kakainang maksiat ng Diyos Allah subhanahu wa ta'ala zaman yun sa kainiliran dangin niya mamusihinangon. Sehingga zaman yung makiulungan si Allah maluhain manusia makainang maksiat pa Allah. Siwara misan pabiadin umul niya in mabata in malaas in usong in bawain
Ako ako maluhay si makahinang maksiat. Hawak tumainat, hawak tumahapon, hawak turun. Hawno binaybayan, hawno tampat si maluhay si makahinang maksiat. Hawain niya, halom simbilik niya, gumuas dia sering hawain niya, hapanawan siya, hatulak-tulakan siya, atau akan mismo halom si masjid, maluhay ka niya makahinang maksiat. Din zaman yang makiulungan sin Allah, amo na din zaman kita na tuwidyon. Naunin sila muna tumakiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag kamyabot kita niyo pahulin zaman ini. Zaman hipusing katitipuhan, zaman hipusing fitnah. Hambuk-buk tiranan makiulungan sin Allah supaya mauntas na tingkatan tatandasan sa zaman ini, supaya makalipwas kita niyo hakatan fitnah dirasin zaman ini. Hambuk-buk tiranan makiulungan sin Allah buntulun na to sadya imparsupatan sin nagpapandari singkatan ini, buntulun na to sa imparsupatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang rating tiranan niya supaya natin hintarang masusahan. Darang kita nyo nagmamaso sa mabiyadiin muntuling parsupatan na to panak asama na to. Darang kita nyo nagmamaso sa mabiyadiin muntuling parsupatan na to mga panaiban na to. Mabiyadiin muntuling parsupatan na to mga kampung lasya na to mga pangdaybay na to. Inya tumarayo katanoy rasala niya sumuha mga kiulungan sin Allah. Maunubahain kadaran sin pagmasusa na to. Mabiyadiin muntuling parsupatan na to iban nagpapandari sin katanya to. So ay natudaran pagmasusan ng biyadin muntuling parsupatan na to, iban nagpapanjari singkatan niya to, amo na Allah subhanahu wa ta'ala. Habihin ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, taod nikmat dihil ka to sin Allah. Dihilang kita sin Allah nikmat kauhi, dihilang kita sin Allah nikmat pangatud, nikmat pangdungog, nikmat pagbisara. Bihin ni taod nikmat na ka to sin Allah. Uno na usan na to mga mga nikmat sin Allah ini asupaya mahinang sabab muntuling parsupatan na to iwan sin siya. At awang mga nikmat Diyos ka sin Allah subhanahu wa ta'ala ini nihinang sadya sabab amuin hikabong sinya kato taniyo. Asuhon natin mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibaran na to. Hadi pa kita nyo asuhon na kakubulan na to. Hadi pa kita nyo asuhon na adlaw pagbista adlaw ganahanan. Asuhun natin kinhabaran na to. Dihini taud nikmat Diyos kato sin Allah. Hanikmat mata sa dini makiulungan sin Allah. Hanikmat pangatod sa dya ini. Uno iwas na usal na to na mahain nikmat pangatod na to ini. Asupay muntul imparsupatan na tiwan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosal na to na bahain ni in pangatod na to ini hipamandang hipagatod hamang sila tao salih hamang sila ulama amin pandang siya sardan sing kuku ya kimasing kasilasa. Nausal na to na bahain pangatod na to ini hipagbasa Al-Quran, hipagatod ha mga kasusuban kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At tawag kamayan in nikmat din di Diyos kato sin Allah biasin pangatod ini iusal na to sadya piya mabahang mga pagkahinato Muslim. At tawag gaman in pangatod Diyos kato sin Allah ini iusal na to sadya mga parakalaliangan sin Allah. Asuhon natin baran na to matulungan sin Allah. Pangbiadiin in katansin nikmat Diyos kato sin Allah ini mahinang tiranan muntuli parsupatan na tiwan nagpapandari singkatan ini Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiadin mga kiulungan sin Allah inhinang na to supaya muntuli parsupatan na tiwan Allah. Panagnaan tiranan supaya muntuli parsupatan na tiwan Allah subhanahu wa ta'ala amin nagpapandari singkatan ini. Panagnaan tiranan makiulungan sin Allah pagtawbatan nato muna ingkatan si mga dosa na hinang nato. Pagtawbatan nato ingkatan sin dosa na hinang nato iban singkatan amal karaya amal marayaw hinang nato. Amin mga amal marayaw hinang nato habukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga amal marayaw hinang nato habukun karna sin Allah hakarna sin pagkawasa hakar na sin hakar bamantuan si manusia. So may natuloy sa ganito pagtagutan mga kiulungan sin Allah. Kung matulin sa bayang na to,
mataod ning puasa na to, mataod ning zikir na to, sumaka asuruhon na timbaran na to, halam sin sambayang na to, hakat ihaba sin kabuhin na to, ding sin imumul kitakil balik, sampai pabihayaon makiulungan sin Allah. Pila rawahain sambayang na to, hakat ihaba sin kabuhin na to, amo intimag na pagsud na to naman, himulog takbir sampai naman salam, hakat ihabaan sin sambayang na to yaon, halam nang kita niyo pa Allah. Pila rabahay sa bahay ng tubi at tumakiulungan sin Allah. Amo ini makiulungan sin Allah ay muna tanto pagtawatan. Amo na ini muna matugsuway na to pagtangisan. Amo na ini muna suway na to pagmasusahan. Ipagmasusahan na to rin ini makiulungan sin Allah, malaking kemumpaatan niya hadlaw ganahatan. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadithul Quds, firman Allah, inni la ajma'u fi 'abdi khawfaini wa amnain. In khafani fid dunya amintuhu fil akhirah, wa idza aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Firman Allah dalam hadithul Quds, inni la ajma'u fi 'abdi khawfaini wa amnain. Hakalaguanku, hakamuliahan sindatku, sabunatku, di ko hambukon na hambuk ipungku, di ko dipuno na hambuk ipungku, in dua pa na naman kabuha, iban dua pa na naman kahanong si pangatayan. Idha khafani fid dunya, bangin ipungku ako niya dunya, nagmabuha marikaku, amin tuho fil akhirah, amman tuho fil akhirah, nahadlaw gana makiulungan sin Allah, dihilang po siya pa na naman kahanong, hula siya sulka salama-lama, wairuun na ka na naman niya kabuha. Wa idha aminani fit dunya akhaftuhu fil akhirah, sumagaw apabilin ipon ko, waktu niya dunya, mahanungin pangatayan niya. Sa kaula-ula, wairuun siksa, natungan niya adlaw gana bang siya magmaksiyat, tudyo ko Allah. Naunin hitong basin Allah SWT kanya, wa idha aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah, naadlaw gana dihilang ko siya pa na naman kamuka, amuin ka na naman niya in pa na naman kamuka yawn, salama-lama kakkal maghula halong sinna ka jahannam salama-lama. Mga maasay mga kiulungan sin Allah, biyaon asuhun na to kunin ginhabaran na to, mauno bahay kabuha na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno imbaran ko inilamot na ba ako ini nga mga manusia matan nagmamabuha pa Allah. At wala mo da ko rin nga mga manusia amo inwayron nagmamabuha pa Allah. Hatyap-tyap kita nyo makarungog pa. Uno ang baha ka na naman na to halam simpangatayan na to kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi na to ikatuloy indaakan niya. At tiap-tiap kita nyo makahinang maksiat, at tiap-tiap kita nyo makahinang dosa. Uno bahag na naman na to halang si pangatay na to pagsusun ibang kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. At tawag kamayan bang kita makahinang maksiat, bang kita makahinang dosa na makuyag pa kita, bang kita makahinang dosa na mag-enjoy pa kita, sehingga ipan mo isu ito ba magtumari. Ina ko nakahina ako bihay ni nakahina ako bihayad to. Nakahina ko doon sabi ni nakahina ako sabi. Proud pa ka mga isuisi ni ko nakahina ko dosa. Subhanallah. Mga maasay mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk kau ipon sin Allah. Ima ako kau ini kau ipon sin Allah. Intuhan mo Allah. Sumagawa ini kau makuyag pa kau hibang mo isuwi pa kataan sin ini kau sinusulang kawayan sin Allah. Amin ni magulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala insuwi pagmasusahan na to. Uling ginabaran na to ilamod na wahakit yun ang mga buha pa at awayun. Halang kitab Mukashafatul Qulub sin al-Imam Al-Ghazali rahimahullah nasabut. Adlaw kana adlaw lang makabuha. Adlaw kana lang makabuha. Bukon sa jamanus yung muhakatan makhluk muha adlaw kana. Sehingga maka malaikat ang makiulungan sin Allah. Kiingatan natin ka malaikat ang sili nila ya'sun Allah ma amarong yaf'aluna ma yumarun. Insili ni mga makhluk sin Allah. Piapan jari sin Allah amin wairun sila.
si musulang atau kandi sila magsulang hauno dia akan kanila sin Allah iban hihinang nila inuno da akan kanila sin Allah subago hadlaw gana muka ing mga sila kamaladikatan sa hadlaw gana dando makabuha ikay man ang malaikat niya dan pagkaroon natura inunya to puntukan sinangit insiginya diyan kinlupaan ni sumaka sila magkiulungan sin Allah inhantang si mga malaikat na naglugan na nag-aagay sa Imam Al-Ghazali biasa pantong manok-manok iya ako numakot yung mga sila malaikat wa tara kulla ummatin jafiya halong Al-Quran na sabdod kakitaan mo yung tiyak-tiyak manusia maluko maligad sa singkaduan nila hadlaw gana-gana inadlaw gana-gana aladlaw lalo makabuha hawak to hamatipon na yung mga manusia ingkatan makhluk na mahsyar hapadang mahsyar matipon ingkatan makhluk hapadang mahsyar awon gumawa kayo ring jahannam awon gumawa kayo ring hanalka ing kayo yaon naglalaka lando in naggungi sa patong naggubur ing kayo yun wala na itong mamaya niya dapuan in mga manusia, in mga makhluk na mahsyar. Na mga kiulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala biyad tudiro kalan in kayo sinalka. Pagkita si mga umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsama-sama sila kataan, duyon niling kayo yaw. Duyon niling kayo. Iban akin na bihaqil musallin, bihaqil mutasaddiqin, irji'in. Ukaw kayo sin jahannam habarakah si mga sila magsasambahayan habarakah si mga sila tao magsasalakta irji'i ukaw kayo sin jahannam balik kaw ukaw kayo sin jahannam balik kaw doyo nila kayo sin jahannam sumaka makiulungan sinawati nila na maruwi di na magkaiwain kayo sin jahannam kaupuan niya makiulungan sin Allah mahilwala ng pikilan si mga manusia ha zaman niya to hawak ko yan to hamahsyar sampai dumatong yung malaikat Jibril sumuk si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihilan niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhalan niya bukpaso iluun niya tubig iban akin niya ya Rasulullah kawain tubig halam sin baso ini kawain na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung baso sehingga Agis si Jibril alaihi salatu wassalam kawa kau tubig halam sin baso yan sikiin kayo sin jahannam yon makaminsan makarwa sehingga matulungan si Allah subhanahu wa ta'ala kiawa na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung baso iksikan niya na sin tubig halam sin baso yun kayo sinalka nakaminsan nakarwa saroon doon na puing kayo sin jahannam saroon doon na puing kayo sin jahannam na nakapangasuma tulungan si Allah nakapangasubuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sina ajaib. Mahadallah ya Jibril uminto begini. Hakain na yaon nagsama-sama yung kata umat ko. Habara kasi mga magsasambahayan. Habara kasi mga sila magsasarakka. Banggiyadin nila maruing kayo. Nuinong na nagtimain kayo. Magtuloy-tuloy na sa sumupaunahan. Sa puti ka ya Jibril sing tubing ini bigsikan ko sa dyan na kaminsan nakarwa magtuloy sa mundo na puning kayo. Unin lagi si malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, hadha ma'u dumu'i qasadi ummatika alladhina bakaw min khasyatillah. Ya Rasulullah, in tubig ya Rasulullah halam sim baso ini. Amo na inin tubig luha iman ding mga mata si mga manusia amo imbakas sila nakapagmaksiyat pa Allah. Mahulit yangis nila karna kabuhan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na tumatulungan si Allah. Amo rayat tu in mata, amo rayat tu in pagmaso sa amo in ang manfaat kato tandahulah hadlaw gana-gana. Amin din diya dunya pagmasosan na to, hitangis na to pa Allah. In mga dosa na hinang na to, hitangis na to pa Allah. In kahalan sing kabuhin na to, nagpamabuwarabang pa Allah gawin, hitangis na to pa Allah. Daran nakita niyo magtangis makiulungan sin Allah pahahak kapalihanan sin anak asawa na to. Daran nakita niyo magpakatangis sin pangataan na to. Daran nakita niyo magpakatangis sin pagkawasa yaamot na to.
Semoga maki ulungan sin Allah mau mubahain kadaran simpag tangis na to sa simpag masusan na to sin mga dusa na hinang na to. Mau mubahain kadaran simpag tangis na to sa si mga kagahinang na to sino na kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa simpag masusan na to ulang kalasahan ba ako sin Allah at awani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki ulungan sin Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usnat yanto sin Allah qad ghafara Allah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usnat yanto sin Allah ikatan si pardusanya nakauli wasin nakahuli. Sumarawa ding mga duaan yang makilungan sin Allah dengan mga duanya daran di doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuqni 'ainaini tabqiyani min khasyatik ya Allah lidziki ya Allah anugerah ya Allah dua mata amin danun daran nagtatangis karena kabuha kaymo ya Allah. Inyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malano ing hakatahan dosa danun daran yung pagpangayon niya pa Allah danun daran yung pagtangis niya pa Allah. Nabi adin na rin kita hindi makiulungan sin Allah. Mano si amin lukmos sa dosa. Nalulukmos sin dosa. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi fa inni astaghfiru rabbi wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marrah. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kamu mga manusia pangayo kamu kaampunan pa Allah si mga dosa na hinang iwang pagtawad kamu kaniya. Sabi na ko nangayo kaampunan si mga dosa na hinang ko iban nagtatawad pero kanya halom sinang kaaddo makahanggatos. Inyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukod man kita patungtungon pagtawad pa ko tuwan, pag-istighfar pa ko tuwan, magtuloy mahuna-huna sin pangatayan ta, magtuloy hindi ka pa mong dila ta, may ta ko magtuwad, may ta ko mag-istighfar si Belong dosa ko. May ta ko mag-istighfar si Bukon ako bardosa. Na mga maastay mga kiulungan sin Allah, impana naman na to in kita nyo lampas kita nyo rin dosa. Impana naman na to yadtul malanaw kita nyo rin mga dosa, in kita nyo Bukon bardosa, inyo to hambok na sa rin mga dosa. Sampai nama kiulungan sin Allah, diubtul na to imparman sin Allah, la tuzakku anfusakum, ayaw kamu magmalano hagin habaran nyo, in kamu yang bardosa. Sehingga makiulungan sin Allah, hintaran na to hitangis pa Allah, pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga dosa na hinang na to, murah-murahan habulan Ramadan 5 wayaon, na hinang tiranan amo inkiya ampun singkataran pardosahan na to. Hinangon na to bihang magulungan sin Allah pagkatimay ko ni bulan Ramadan istiqamahon na to in mga amalan na hinangat sa bulan Ramadan sampai pakahinapusan sin kawin na to darangat hipangin doa pa Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ayaw mo kayong papaling nga pakalalawungan hamapos mo kami hidayatan ya Allah. Daran natin pangindo apa Allah indo adaran biru as Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah Tuhan amu in magpipinda sing kahalan sing pangatayan sing mga manusia. Ya Allah patak ka ya Allah. Patuto ya Allah in pangatayan ko hanggang agamamu. Makakala ya Allah in pag-iman halam sing pangatayan ko sampai ako dagpakan sing kamatay. Sa pagtulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia matan nagdarasin matan daraugan magulungan sin Allah amin manusia bukun amin hapanag na sing kabuhinya semua atawa hangtungan sing kabuhinya semua hinap po sa sing kabuhinya amo inti may kutsi hadunya halaw pag-iman po Allah iman pag-amal salih murah-murahan magulungan sin Allah kata sing dimong nato magmupaat kato tanyo ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقولوا قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم فقد قال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم أعطيهم سلطان أخيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم قاتل اليهود وأعوانهم اللهم قاتل اليهود وأعوانهم من الكفرة والفسقة والمنافقين الملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويخربون بيوتك وبيوت المسلمين اللهم زلزل أقدامهم اللهم شدد شملهم اللهم فل حدهم اللهم شل أركانهم اللهم بدد جمعهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب الأليم إليهم اللهم أرسل العذاب الأليم إليهم اللهم دمر اليهود اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا الأولى وثمود اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قيموا الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا صدق المصطفى فقم بين تصفية الصفوف من تمام الصلاة